Hello, my outstanding students. How are you doing? I hope all of you are in good condition. In this video, we continue our lecture, Mata Kuliah Bahasa Inggris Computer, Meeting 11, and today's lecture is about word processing features. Well, my outstanding student, please stick around on this video and the assignment will be mentioned in this video. So, are you ready to study? Let's get started. Alright, before we come to the material, we have to know the learning outcome or capaian pembelajaran mata kuliah meeting 11, which is derived from CPMK 3, mahasiswa mampu menyimak, memahami dan mensimulasikan teks lisan dan tulisan terkait dengan word processing features dengan baik dan benar pada skill listening dan speaking. Alright, well, ini merupakan bab ke-9 untuk pertemuan 11 mata kuliah bahasa Inggris komputer, di mana materinya terkait dengan listening. Listen to the dialogue on the cut and paste technique and completing gap in a conversation. Nah, nanti ada dialog terkait dengan the cut and paste technique dan kita juga akan melengkapi percakapan. Alright. Kemudian, speaking. Give instruction on how to do particular task with a word processor. Nah, kita akan belajar bagaimana cara kita memberikan instruksi terkait dengan tugas-tugas atau task yang berkaitan dengan a word processor. Alright, now we come to the material. Let's take a look at this picture. It is word processing, atau ada juga yang menyebutnya dengan a word processor. Definition of word processing or word processor is a computer program which manipulates text and produce documents suitable for printing. Nah, dari gambar ini bisa juga kita maknai word processing. Katanya adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk memproduce atau create. Nah, creating something atau men-create document. Kemudian kita lakukan editing, kemudian kita save, simpan, dan kemudian kita print. Di mana a word processor can be used to compose, edit, format, and print any source of printable material. Nah, akhirnya terakhir kita print ya. Kita bisa memprint segala jenis materi yang terkait dengan atau yang dapat dicetak maksudnya ya, printable. Alright, this is the process of word processing. Now, we come to the first skill is listening. Here we go. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk skill listening kita akan mendengarkan audio terkait dengan the cut and paste technique. Dan sebelum audionya diputar, I give you the directions. Petunjuk dulu ya. Listen to two friends, Anna and Ben, talking about how to move text in Word. How many steps are involved in carrying out the cut and paste task. Nah, dengarkan percakapan antara dua orang teman namanya Anna dan Ben yang membicarakan bagaimana cara move text in Word. Memindahkan teks ke dalam sebuah Word. Word di sini adalah word processing tadi ya. Oke. Berapa jumlah step atau langkah yang disebutkannya? Info in carrying out the cut and paste task. Nah, berapa jumlah langkah yang disebutkan di dalam percakapan ini nanti? Apakah 1, 2, 3, atau 4? You can choose it. So, my awesome student, I'm so sorry. Setelah kamu dengarkan audio dan kamu ketahui jawabannya, kamu tuliskan jawabannya itu di kolom komentar pada kanal YouTube ini. Okay? Dan don't forget to write down your name as well. Dan jangan lupa menuliskan nama NPM juga. Alright, so sekarang kita dengarkan audionya. Here we go. Unit 14, Task 3. Ben, do you know how I can move this paragraph? I want to put it at the end of this page. I think so.
First, use the mouse to select the text you want to move. Then choose the Cut command from the Edit menu. Like this? Yes, the selected text disappears and goes onto the clipboard. Now you find where you want the text to appear and you click to position the insertion point there. OK. Is that right? Yes, if that's where you want it. Next, choose Paste from the Edit menu or hold down Ctrl and press V. Finally, check that the text has appeared in the right place. OK. I've done that now. Is that everything? Yes, that's it. If you make a mistake, you can choose Undo from the Edit menu, which will reverse your last editing command. Brilliant. Thanks a lot. That's okay. It's my pleasure. Alright, my awesome student. So, which one is the answer? 1, 2, 3, or 4? Now, that's your task to answer the question. Alright, now we come to the second one. Here we go. Ini merupakan percakapan antara Anna dan Ben tadi, di mana kita sudah dengarkan conversation-nya atau dialognya. Namun sekarang tugas kamu adalah mengisi gap. Ini namanya gap ya, atau titik-titik yang kosong ini. So, ada berapa di sini semuanya? Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 gaps, 9 blank. You should answer this gap. And please listen again the conversation or the dialogue between Anna and Ben. Kita dengarkan lagi ya percakapannya supaya kamu bisa menentukan jawaban ini. Okay, here we go. Unit 14, Task 3. Ben, do you know how I can move this paragraph? I want to put it at the end of this page. I think so. First, use the mouse to select the text you want to move. Then choose the Cut command from the Edit menu. Like this? Yes, the selected text disappears and goes onto the clipboard. Now you find where you want the text to appear and you click to position the insertion point there. OK. Is that right? Yes, if that's where you want it. Next, choose Paste from the Edit menu or hold down Ctrl and press V. Finally, check that the text has appeared in the right place. OK. I've done that now. Is that everything? Yes, that's it. If you make a mistake, you can choose Undo from the Edit menu, which will reverse your last editing command. Brilliant. Thanks a lot. That's okay. It's my pleasure. Alright, my awesome student. Sudah kita dengarkan ya 2 kali percakapan atau audio percakapan antara Anna dan Ben, dan saya juga sudah menunjukkan poin-poin yang harus kamu kerjakan terkait dengan listening ini. Alright, so for this task kamu nanti kerjakannya di e-learning. Alright, now we come to the next. Nah, tadi kita sudah dengarkan proses-proses dari percakapan antara proses melakukan cut. Oke, kita lihat lagi. Excuse me. Yes, cut and paste technique. And now this is the process how to edit text, cut document in window, and then how to edit text, clipboard, temporary storage inside computer, and then paste, cut, paste ya, in document in window, and how to edit text. This is the process. Moving text in the process of cutting and pasting as if you were using scissors and glue. Nah, kalau ini kita pakai scissors and glue, tapi kalau di computers tadi sudah dijelaskan di conversation tadi atau dialog tadi ya. Alright, now we come to the second skill, speaking. Di mana kita akan membahas tentang language word-nya dulu. Kita akan membahas tentang giving and following instruction, memberikan dan mengikuti instruksi.
Alright, so ini kajian tentang language words-nya. Kita bahas. Here we go. Let's see. Di dalam kotak ini, atau disebut dengan homework, kita akan belajar bagaimana cara giving instructions dan following instructions. This one is giving instruction. Kita baca ya. To give instruction, we use the imperative forms of the verbs and sequence words such as first, next, then, after that, finally, etc. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Yang terpenting, ini merupakan sequence words. First, pertama, next, kemudian, then, kemudian, after that, setelah itu, dan finally, terakhir. Apa namanya? Sequence words. Bagaimana dengan imperative form? Nah, atau kalimat imperatif deh. Imperative, we call imperative sentence. Alright, imperative sentence itu biasanya digunakan untuk command, perintah, instruction, memberikan instruksi, request, permintaan, and advice, memberikan saran. Namun kali ini kita hanya to give instruction, memberikan instruksi. Nah, di depannya kita gunakan sequence words. Pertama, then, kemudian next, dan finally. Dan yang dihitamkan ini ada use, choose, check. Itu merupakan kata kerja. Alright, atau best word. Untuk membuat imperative sentence, kita tidak membutuhkan subjek. Kita langsung saja ke kata kerjanya. Jika kata kerjanya, jika dia kalimatnya memerintahkan dalam bentuk yang positif, pertama gunakan ini, kedua gunakan ini, maka langsung ke kata kerjanya saja. For example, first, use the mouse to select the text. Pertama, gunakan mouse untuk memilih teksnya. Then, kemudian, choose the cut command from the edit menu. Kemudian, pilih the cut command atau perintah potong dari edit atau dari menu edit. Nah, next, choose paste from the edit menu. Kemudian, pilih paste dari menu edit. Finally, check that the text has appeared in the right place. Terakhir, cek kembali bahwa teks sudah muncul pada tempat yang tepat. Nah, semuanya menggunakan kata kerja dasar atau disebut tadi apa? Best verb. Kalau dia dalam bentuk negatif, maka kita bisa gunakan do not atau don't. Contoh misalnya, first, don't use the mouse to select the text. Kalau dia negatif ya. Atau boleh kita panjangkan dengan first, do not use the mouse to select the text. Alright, pilih saja. Mau pakai don't singkatannya atau pakai do not. Okay, itu dalam bentuk negatif. Alright, we can also use the present simple with you. Kita juga bisa gunakan kalimat simple present, di mana kita menggunakan subjek you. Nah, jadi selain menggunakan kalimat imperatif tadi, kita bisa juga menggunakan simple present tense dengan penggunaan subjek you. Contoh, now you find where you want the text to appear and you click to position the insertion point. Nah, sekarang kamu temukan where you want, di mana kamu inginkan teks tersebut muncul, dan kamu klik posisi poin dari insertionnya atau insert ya, memasukkannya. Nah, tapi kalau ditanya imperatif, this one is imperative, dan ini menggunakan present simple. Alright. After learning about giving instruction, ini giving instruction, memberikan petunjuk, kita masuk ke following instruction, mengikuti perintah. Alright, if you want to check that you have understood instruction, you can use expression like this. Is that right? Nah, jika kamu ingin mencek bahwa kamu sudah memahami instruksi, kamu bisa menggunakan ekspresi seperti ini. Like this, seperti ini. Is that right? Apakah ini benar? Nah, ini adalah ekspresi untuk menunjukkan bahwa kamu sudah memahami
giving instruction dari seseorang. Atau mencek kembali ya, if you want to check. Atau mencek kembali. Misalnya, first you use the mouse to select the tag. Nah, kamu lakukan select the tag. Oke. Kemudian kamu tanyakan, like this, seperti ini. Is that right? Apakah ini sudah benar? Nah, seperti itu. Alright, the second one. If you want to signal that you are ready to move on to the next step, you can use this expression like, okay, I've done that now. What's next? Nah, jika kamu ingin memberikan sinyal bahwa kamu siap untuk masuk ke step atau langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya, maka kamu gunakan ekspresi berikut ini, yang dua ini. Tadi dia bilang, first use the mouse to select the text. Kamu tanya, seperti ini? Nah, dia jawab, ya. Kemudian dia jelaskan lagi, dan kamu bilang, kamu beri sinyal, okay, I've done that now. Oke, saya sudah melakukannya. Atau beri sinyal lagi, what's next? Apa lagi? Nah, berarti kamu sudah ready untuk move ke langkah-langkah atau step berikutnya. If you want to ask if the processor is completed, you can use this expression. You can use expression like, is that everything? Anything else? Nah, jika kamu ingin menanyakan apakah prosesnya sudah lengkap atau sudah selesai lah seperti itu ya, kamu bisa menggunakan ekspresi ini. Is there anything? Ada lagi nggak? Any else? Ada lagi nggak? Nah, jadi udah langkah 1, 2 sudah selesai dengan memberikan ekspresi terkait bahwa kamu sudah paham, kamu sudah mengikuti langkah, terakhir kamu nanyakan lagi. Nah, this expression is good for you to be used to show that the process is completed. Alright? Nah, so my outstanding student, gimana? Sudah bisa memberikan instruksi dan mengikuti instruksi yang benar di dalam bahasa Inggris? If we got it, now we come to here we go, conversation. Speaking. Practice the following dialogue and determine the giving and following instruction words from the dialogue. Nah, kita akan praktekkan percakapan ini. Tugas kamu adalah, here we go, ini dia. Mengisi mana yang termasuk giving instruction dari percakapan ini ya. Dan mana yang termasuk ke dalam following instruction dari percakapan ini. So, you have to fill out this box. Kamu harus isi kotak ini nanti ya, terkait dengan giving instruction and following instruction based on this dialogue. Oke, kita baca ya. Ini percakapan antara Tom dan Juan. I need a photo from my curriculum vitae. How do I insert one into this Word document? Well, now choose insert on the menu bar like this. Yes. From the insert menu, select picture. As you can see, this displays a drop-down menu with different options. Clip art, from file, from scanner, chart, and etc. Select from file and you'll get a dialog box. Okay, I've done that now. What's that? Now, it navigates you to your hard drive's contents and find the picture that you want to insert. Right, I'd like to insert this one. Okay, good. Now click insert and the photograph will be inserted into your document. Here it is. Is that right? Yes. Next, right-click with the mouse and select Format Picture to adjust the size and other properties. Brilliant. Thanks. Alright. Dari percakapan ini tadi, tugas kamu adalah, here we go. Diulangi lagi, giving instruction and following instruction. Isi ya tugas ini. Alright, my student, that's all about our lecture today. And thank you for watching. See you for the next video. And have an awesome day. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.